Hello viewers, once again I'm now Soap ke Molaga channel और इतु नतुन update करा वीडियो को welcome करा चनाई दिया से আজি लगा वीडियो तो होले एकदम आसुरित और एकदम मोनटुक আজি दिन दे म्यांमार और थाईलैंड दे की होइसे इतु देखाई दिबुले इतु वीडियो लैकेना आहि আছে US जियोलॉजिकल लगा रिपोर्ट हिसाबते আজি नुन फाले थाईलैंड और म्यांमार दे 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक प्रा स्ट्राइक करा थागिसे विवसान इतु लगा वीडियो मन सो प्रा देखि আছে कि किमान भी बिया अर्थक्वेक आइसे और इतु लगा ट्रेमोस तो होले इवन इंडिया रे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेघालय रे भी फील करा होनिबा আছে तो मोहन इदिया वीडियो रे देखि पाय আছে कि हाई राइज बिल्डिंग खान कोलैप्स হৈ যায় আছে और हाई राइज बिल्डिंग ऊपर थाका स्विमिंग पूल होले पानी खान होले ओवरफ्लो करा होनिबा আছে और मानु खान होले नीचु लगा लाइफ बाजिले ओपन स्पेस दे बिल्डिंग ब्रा ओलाइगना होले दूसरा सामान थाका जगह पर ओलाइगना तहन पारा तक तो होले ओपन स्पेस पहुंचिबले तहन पोला व्यवस्थान मन्सर पर देखि আছে वीडियो रे और होना हिसाबते इतो अर्थक्वेक लगा एपिसेंटर तो होले म्यांमार लगा सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मंडेले ओसोडो हुआ আছে इना কৈ আছে হলে বি ইটো লাগা ট্রেমোস তো হলে থাইল্যান্ডে বি পিসি পিয়াব লাগিছে থাইল্যান্ডে বি হাই রাইজ বিল্ডিং কোলাপস কৰা শুনিবা আছে আৰু এতিয়া দেখা নিছনা হাই ৰাইজ বিল্ডিং দে থাকা स्विमिंग पूल खान ओवरफ्लो करा होनिबा আছে और होना हिसाबते सोफा थाईलैंडे कंस्ट्रक्शन साइट थाका 3 जून होले मौत होइसे और डजन्स ऑफ मानु तो होले चकम पाइसे गयन होनिबा আছে এদুর সোফা থাইল্যান্ড লাগা রিপোর্ট আছে এতিয়া म्यांमारे কুতে एक्चुअली এদু আর্থকুইক টু অকর কৰিছে এতিয়া তক টেট টলস তো কিমান আছে এদু রিপোর্ট তো পা নাই হলিবি মোহন পৰা দেখি আছে এদু কিমান বিয়া আছে बीसी मानु मुरुले चांस আছে बीसी चुंडु होले एदु लगा अर्थक्वेक प्रा मौत होबले चांस আছে एदिया तक टेट टॉल्स तो होले कबले ना पारा एकटा আছে होलेबी एनी एस्टिमेटेड 100 नेशनल तो होनी আছে इना কৈ আছে और बीसी बक मानु तो होले एदिया देखि আছে बिल्डिंग सान कोलैप्स কৰি কিনা ट्रैप কৰি কিনা থাকাবি होनिबा আছে एदिया मनसु प्रा जानि আছে बर्मा दु की लगा कंट्री আছে बर्मा दु होले जुन्टा आर्मी खान बा रूल কৰি আছে इतु निमिते तान अलग कंट्रीज खान लरे इमान लिंक न थाका एकटा कंट्री एकटा আছে एदु ब्रा टेट टॉल्स खान बिदु होले ताहान ब्रा लकाय আছে नेकी और ताहान ब्रा दुनिया मानु खान के इदिया तक शेयर नकरा हिसाबते एनागा कोई আছে और रिगार्डिंग द हेल्थ इदिया कोनिसना जुन्दा आर्मी खान ब्रा रूल करा निमिते अलग कंट्रीज खान ब्रा म्यांमार को अलप फाल न बा एकटा আছে तो इंटरनेशनली म्यांमार खान ब्रा मततु बावले आसन नाय एदु बि कबले ना पारा एकटा আছে होले बि हुना हिसाबते जुन्दा आर्मी खान ब्रा द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खान के ताहा लगा कंट्री के मदद करुले एदु हेल्प मांगा बि हुनिबा আছে होले बि आकिरु कोनिसना जुन्दा आर्मी ब्रा रूल कुरिना थाका ब्रा म्यांमार होले अलग दुनिया लरे इमान दो कनेक्शन थाका ब्रा टेट टॉल्स तो किमान होइसे और ताहान के फट टू इमीडिएट रिलीफ नॉल हेल्प तो ना बाबो इदिया तक भी ना जाना व्यूअर्स खान मोहन देखिबा আছে और व्यूअर्स मोहन सब प्रा जानवले की আছে गुलो दो एकटा माइनमिस मानु प्रा कोआ हिसाबते एदु एपिसेंटर ओला जगह दो होले कुते जुन्दा आर्मी खान ब्रा पब्लिक खान के पीसी पिया ब्रा ट्रीट करा जगह दे ओलाइसे बुगेना गय আছে एकटा माइनमिस मानु कुंदु फ्री होइसे ताइ ब्रा कोआ থাকিছে तो व्यूअर्स खान अपनान भी फपाना गुरी सब इदु लगा ऊपर जुन्दा आर्मी खान ब्रा पब्लिक खान के टॉर्चर गुरा दूसरा सिविलियंस खान के टॉर्चर गुरा एदु मेन जगह रे আজি एपिसेंटर होइगना अर्थक्वेक तो होले 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक US जियोलॉजिकल लगा रिपोर्ट हिसाबते एदु अर्थक्वेक ब्रा स्ट्राइक करिसु गुना होनिबा আছে और इतु लगा ट्रेमोस तो होले पीसी कारा থাকিছে कि थाईलैंड भी पहुंचिसे और थाईलैंड लगा कैपिटल बैंकॉक ते भी हाई राइज बिल्डिंग खनो पीसी कोलैप्स होनिबा আছে इतु निमिते थाईलैंड दे एदिया पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बंद होई गना ताखान दो एदिया लॉकडाउन दे আছে गुगन होनिबा আছে तो टेट टॉल्स तो सो फार थाईलैंड ब्रा 3 जून मानु कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खान मुरिसे कोइ होनिबा আছে हलबि म्यांमार दे आकिदु कोनसना किमान जुन्टु मौत होइसे व्यूअर्स सान एतिया तक तो होले एदु डिटेल्स दे नबा होनिबा আছে दो आकिदु कोनसना इमान पिया एदिया मोहन वीडियो दे देखिबा আছে इमान पिया अर्थक्वेक आइसे दो तादे दो होले मानु दो होले थाउजेंड एंड थाउजेंड मुरुबुले भी चांस আছে तो আজি नबाले भी काली मॉर्निंग टेट टॉल्स तो होले एनी जानिबुले আছে तो पारेसुले काली मॉर्निंग भी अपडेट करि दिबो तो व्यूअर्स আজি लगा वीडियो दे एकदम आसुरित और एकदम मन तो खबर
কোনটো মহালাগা নাইবাৰিং কান্ট্ৰি মায়ানমাৰে আজি নুনডু হৈছে US জিঅলজিক্যাল লগা ৰিপৰ্ট হিচাপতে 7.7 ম্যাগনিটিউড এটো হলে পিসি ডাঙৰ ম্যাগনিটিউড একটা আছে তো এটো আৰ্থকুইক পৰা আজি মায়ানমাৰ আৰু এটো লগা ট্ৰেমৰ্স তো হলে থাইল্যান্ডে বি পংজিছে আৰু ইভন ইণ্ডিয়াৰে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট মেঘালয় দেবি এটো লগা ট্ৰেমৰ্স তো হলে ফিল কৰা হনি পাই আছে দেই কইনা ভিউয়ার্স আজি লগা ভিডিও দে একটা মনটুক খবৰ ভিউয়ার্স নাম নানকে জানাই দি আছে এতিয়া মহলাগা কামটো কি আছে কলেতো ভাৰতক ভ্ৰয় ভ্ৰয় মদত কৰি দিব থাইল্যান্ড মানুহ নিমিদে আৰু মায়ানমাৰ মানুহ নিমিদে আৰু ইণ্ডিয়া খান পৰা কোৱা হিচাপতে দুসৰা মানুহ খান পৰা মদত না দিবি এটো কবলে না পারে হলে বি ইণ্ডিয়া মানুহ খান পৰা হলে কি নেগো হলে বি মায়ানমাৰ আৰু থাইল্যান্ড গদো মদত দিবলা আছে কইনা কোৱা বি ভিউয়ার্স আমনানকে জানাই দি আছে তো আজি লগা ভিডিও পৰা শৰ্টে আমনানকে আজি নুন দে থাইল্যান্ড আৰু মায়ানমাৰে কি হৈছে ভিউয়ার্স 7.7 ম্যাগনিটিউড আৰ্থকুইক স্ট্ৰাইক কৰা আৰু এটো এপিসেন্টাৰ তো হলে মায়ানমাৰ লগা সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট সিটি মন্ডেলি অসৰে এপিসেন্টাৰ হৈ কিনা আজি আৰ্থকুইক এনেকা আহিছে দেই কইনা ভিউয়ার্স আমনানকে এটো শেয়াৰ কৰি দি আছে মনস প্ৰবি ব্ৰে কৰি না ৰখিব মহালাগা জাগাৰে এটো নিচিনা ইনসিডেন্ট এটো নিচিনা নেচাৰেল ক্যালামিটিস তো নহব নিমিদে আৰু এট দ্য সেম টাইম মায়ানমিস আৰু থাইল্যান্ড লগা মানুহ নিমিদিবি through our prayers madad kurule ajilaga video share guri di ase thank you everyone for watching my video